Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Bonsoir à tous, ici à la Saline Léo. On fête aujourd'hui le nouvel an tamoul et c'est l'occasion moi-même de souhaiter une bonne et heureuse année tamoul à l'ensemble des Saint-Paulois, à l'ensemble des Saint-Pauloises et à l'ensemble des rayonnés. Putandu Vachtukal 5116. Comme vous voyez, Saint-Paul œuvre toujours dans la proximité et auprès de toutes les communautés, quelles qu'elles soient. C'est l'occasion ici de pouvoir honorer et mettre en avant le nouvel an tamoul ici célébré à Vubel, à la Saline Léo, avec toutes les associations qui œuvrent toutes les années pour mettre en place des spectacles tels que ce soit, où la culture, où l'histoire, où le patrimoine et à travers la danse, la culture tamoul est représentée. Encore une fois, tous ensemble, les enfants, nous allons souhaiter une bonne année 5116 en tamoul. Jean-Marc Or, élu de quartier de la Saline. Nous sommes ici pour ce soir pour représenter la communauté tamoul pour le nouvel an. C'est ce lieu mythique de Vubel où est partie la plupart des temples qui sont développés autour de l'usine. Nous avons ici environ 24 associations, à peu près 500 figurants qui vont se relayer au cours de la soirée jusqu'à 23 h. Deux parties, partie chant et partie danse. On remercie tous les participants, tous les représentants des associations, les participants et ainsi que les habitants qui sont venus pour ce spectacle. Bonsoir, Wanakam. Cette occasion, on a présenté à l'occasion de Nouvel An Tamoul 5116. Cette année, on appelle c'est Manmada. Manmada Ande, c'est l'an de l'amour, autrement on peut dire. C'est-à-dire Manmada. Radi Manmadat, c'est-à-dire cette année, beaucoup de puissance pour les femmes par rapport aux hommes. Mais les hommes, femmes, créateurs, le monde entier. Donc, Manmada, ça va être bien pour les pays, surtout. À cette occasion, j'aimerais bien vous présenter, c'est un livre, L'art de vie. L'art de vie de communauté des Indiens depuis la naissance jusqu'à la mort. Comment qui pratiquent des coutumes, des cultures, des culturels, des traditions, tout il a écrit à peu près une cinquantaine de tableaux qui provoquent pour connaître un peu et valoriser des coutumes indiennes. Et puis ensuite, en tamoul, je viens de publier une CD, source de saveur, et les offrandes de fleurs. Ça aussi, ça permet bien pour connaître un peu de langue tamoul. Et puis, pour connaître un peu mieux, plus en plus que pour connaître mieux de langue tamoul, j'ai donné des cours gratuitement, médiathèque de Saint-Paul, tous les samedis après-midi, 16 h jusqu'à 18 h. Un peu
parler de langue tamoule, un peu de calligraphie tamoule, un peu de connaître des civilisations de tamoule, et puis totalement pour connaître un peu de indo-tamoule. Ça permet bien pour développer de nos enfants, pour connaître mieux de notre culture. Merci beaucoup. Bonsoir, Madame Dolphus Nicole de l'association culturelle Cordon Ancestral de la Saline. Ça fait pas longtemps qu'on a créé l'association, ça date depuis le mois de septembre. Et on pratique la danse, les pompes, on fait aussi du théâtre aussi, et on fait du collaton. Et après on fait beaucoup d'ateliers aussi pour les enfants.
ತದೀರ ನಂದ ಸುಕುಮಾರ ನವನೀತ ದಟಿತೋ ಅತ್ಯಂತ ಮಣಿದಾರ ಜಲಭವದಿರು ತದೀರ ಜಯತಿ ಜಯೀ ಭವನಂದ ಕುಮಾರ ತುಜಂದ ಪರಮಾನಂದ ಕಿಶೋರ ಕಳೀಗನತನಾನಂದ ಗಂಭೀರ ಕರುಣಾರಸಯುಗ ಭಾವ ಶರೀ ತದೀಂ ತದಾಂ ತದೀಂ ತದಾಂ ತತೈ ಧೀಂ ತತ್ತಾಂ ತದೀಂ ತತ್ತಾಂ ತತೈ ಧಿಮಿ ತಾದಿಮಿ ತಕಿತ ಜನುಗಿ ಗುರು ಗುಣಂದರಿ ತಗುಣ ಗುಣಂದರಿ ಧಿಮಿ ತತಾಕು ಧಿಮಿ ತಾದಿಮಿ ತಕಿತ ರಜಕುಮಾರ ಮಹಿಮಾಲಂಕ ವನಮಾಲ ಬುಲಂದರ ಕೃತಕೃತಾಧಾರ ಸಜ್ಜಂ ತತ್ಸಕಜ್ಜಂ ತತ್ಸಕಂದಂ ತತ್ತಬುರ್ರಂ ತತ್ಸಜ್ಜಂ ತತ್ಸಕಜ್ಜಂ ತತ್ಸಕಂದಂ ತತ್ತಬುರ್ರಂ ತತ್ತಾಕು ಜಲಂದರಿ ತತಕು ಜಲಂದರಿ ಜಲಂದರಿ ಧರಿಮಿ ತಕಿತ ಜಳುದಾಕು ಜಲಂದರಿ ತತಕು ಜಲಂದರಿ ಜಲಂದರಿ ಧರಿಮಿ ತಕಿತ ಜಳುಕ ಭೂತನ ಘನ ಚಿತ್ರಿತ ಮುದ್ರಿತರಿ ಜಟ ಮುದ್ಭವ ಮದ್ಭುತ ಮದ್ಭುತ ಸಾಕು ಜಲಂದರಿ ತತಕು ಜಲಂದರಿ ಅದ್ಭುತ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಿತ ಮುದ್ರಿತ ವಿದ್ವತ ಮುದ್ಭವ ಮದ್ಭುತ ಮದ್ಭುತ ಸಾಕು ಜಲಂದರಿ ತತಕು ಜಲಂದರಿ ಶುಕಕೋಲ ಶುಕಶೀಲ ಗದಿಶೀಲ ಪದನೋಲ ಕುಟುಂಬರಿ ಚಲನಂ ಚಲನಂ ಹೃದನಂ ಇದನಂ ಹೃದನಂ ಇದ ಚಂದ್ರವರಂಗರ ಕಂಕಣ ಕಿಂಚಿತನಂ ಗಣನ ಪದ ಸಡಾಯ ಬುಡಕರ ಮಂದಸ್ ಹರಿ ಜಗತಿ ಜಗತಿ ಭವನಂದ ಕುಮಾರ ಜನ ಪರಮಾನಂದ ಕಿಶೋರ ಕಾಳಿಂಗನಟನಾನಂದ ಗಂಭೀರ ಕರುಣಾರ ಸಹಿತ ಭಾವ ಶರೀ ಮರುಗರ ಮರುಗರಣ ಸಮನಯನ ಕಮರಗಳ Saint-Louisiennes, Saint-Louisiens, Vanakam, bonsoir et bienvenue à la célébration du Nouvel An Tamoul. Aujourd'hui, nous rentrons dans l'année Manmata 5116, qui signifie littéralement celui qui agite le cœur. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement les présidents et les membres d'associations. Merci aux artistes qui vont dans un instant nous offrir un spectacle de qualité. Merci aux nombreux bénévoles et au personnel communal qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Merci aux spectateurs d'être venus, si nombreux, et de partager tous ensemble cet événement. Dans ce vivre ensemble que beaucoup nous envient, vous en êtes les principaux acteurs. À Saint-Louis, c'est cette fraternité et ce respect religieux qui nous distinguent. Soyons fiers de nos rites et sachons les préserver. En célébrant le Nouvel An Tamoul, nous reconnaissons l'apport des Indiens dans la construction de l'identité réunionnaise. விநாயகர் தோன்றினாரே சூழ்ந்தரே விநாயகர் தோன்றினாரே விநாயகர் தோன்றினாரே तेरे गान गुलाबी रब्बा रब्बा चाल शराबी रब्बा रब्बा दिल की खराबी रब्बा रब्बा तू सोनी जिंदगी में सोनी सोनी रे अच्छा माही वे everybody sing सोनी रे अच्छा माही वे
C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.